হজৰ কাৰণে মানুহ যিসকলে গৈ আছে সেইসকলৰ অলপ কষ্ট আছে, সেইসকলে কৈছে আমি হজ কমিটিৰ লগত বুজাবুজি কৰিম হা, আর কি হিসাবে এইটো হ'ব নালাগে এইটো আমি চেষ্টা কৰিম। আমি ইয়াত কোনো আমাৰ এই জমিয়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট সাহেব আছে, এই জমিয়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট সাহেব অহা নাপাই কি হ'ল, মই ইয়াত মাতি আছো আপুনি তাত গৈ আছে না না চব কাগজ লাগে বুজি পাইছে নেকি? আপুনি হজ কমিটিৰ মানুহ বিষয়ববীয়াসকল আছে সেইসকলৰ লগত বহি আপোনালোকে এইটো কি হিচাপে চল্ভ কৰিব লাগে। গ্ৰুপৰ মতে 3 জনৰ হৈছে 2 জনৰ হোৱা নাই স্যাৰ 10 দিন ধৰি ইয়াতে আছো। মই দেখিছো মই লিখি দিছিলো খুৰাৰ ল'ৰা এজন ইন্তেকাল হৈছে, सरकारों भाई हमको सिर्फ इतना सजेशन दिया है, हाजियों को हमने बोला सब्र करो भाई, ये हज का सफर पूरा सब्र का सफर है, यहाँ तकलीफ हो सकती है, कष्ट हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये पूरे खिदमत को लेकर यहाँ पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। हमने हाजियों को समझाया, ये मानेंगे भी, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल गेम नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी सारे अपने मंत्रियों को, सारे अपने विभाग के लोगों को यहाँ जमा करके रखेंगे और कोई यहाँ के एक दिन चल के भी नहीं देखेगा। एक साल नहीं, कई साल से बाथरूम का कुंडी देखिए आप लोग, बाथरूम में पानी का टेप नहीं है। एक ही बाथरूम में एक औरत जाती है तो बाहर से मर्द धक्का मारता है, मर्द जाता है तो औरत धक्का मारती है। क्या मतलब है? ये सब क्या इंतजाम नहीं हो सकता? ये तो इनके हाथ में है 100%। ये खाने पीने का प्रोग्राम, लोगों का रहने का प्रॉब्लम, आपके पास 270 का 210 का कैपेसिटी है, आप 700 लोगों को क्यों बुलाते हैं? अगर बुलाते हैं तो आजू बाजू में होटल लीजिए और कोई दूसरा बिल्डिंग लीजिए, उनको जगह दीजिए। एकोमोडेट नहीं कर पाते तो छोड़िए, सब लोग रिजाइन करिए। गवर्नमेंट को हमारा डिमांड है कि जल्द से जल्द इस कमेटी को भाग देना, जिन लोगों को परमिशन मिला है अभी तक। और दूसरे लोग, अफसोस की बात है कि यहाँ मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ कमेटी के लोगों ने भी अपने पाल के गुंडा पाल के रखे हैं। ये इंतहाई शर्म की बात है। कोई आदमी आकर हाजी लोग बात करता है, उनको साइड में लेके जाके गर्दन पकड़ता है और तुम्हारे दिखवाई दिन, तुम्हारे एटू कर दिन, तुम्हारे एटू बहुत बेया कथा, एटू बहुत बेया कथा। और যদি এইটো হয় এইবিলাক মানুহ আমি চিনাক্ত কৰিম, সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি FIR দি দিম, পুলিচ আহি ধৰি লৈ যাব, এৰেষ্ট কৰিব। খালি গুণ্ডাগিৰি কৰিলেতো নহ'ব। আমি মানুহক হাজিৰক মই বুজাইছোঁ, মোৰ ৰেকৰ্ডিং আছে, বোলে ভাই হজত যাত্ৰীৰ কষ্ট হয়, সিসকলে চবৰ কৰিব, বোলে আমাৰ ওপৰত এটা দায়িত্ব আছে। আমি মানুহক শান্তি দিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া কোনো ঘটনা হয়, কোনো মানুহ নাই, চবে চুইচ কৰি বন্ধ কৰি উঠি যায়। কি এইটো অৱস্থা আছে? যদি নোৱাৰে তো বন্ধ কৰক এইটো, আম পাব্লিকৰ হাতত দিয়ক, আম পাব্লিকে এইটো কৰিব। परमिशन नहीं मिला है अभी तक। मेरी हज कमेटी से जो बात हुई है, আমি সবাই বুঝাইছো বোলে আপোনালোকে চবৰ কৰিব লাগে, পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে নেকি? এইটো তো বোলে চৈত্য গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কোনো কথা নহয়। আজি বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা নাই, এইটো আমি কৰিব নোৱাৰো। মানুহ ইয়াত কৰি আছে, থাকিবলগীয়া হয়। আমি আজি 10 দিন ধৰি যাত্ৰা, 10 দিনৰ পৰা মানুহ ইয়াত কৰি আছে। এইটো আমি পাৰ্লিমেণ্টত প্ৰথম দিন, 2 দিন, তৃতীয় দিন, 3 দিন মই লাগাতাৰ হজ কমিটিৰ ওপৰত দিছোঁ। অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যে হজ কমিটি আছে এইটোৰ ওপৰত মই কুৱেশ্যন দিছোঁ। 0 আৱাৰত 3 দিন মই দিছোঁ, মোৰ কোনো না কোনো এটা দিন উঠিব। আৰু ইতিমধ্যে কালি অল ইণ্ডিয়া পেপাৰতো মই পঠাইছোঁ, বোলে ইমান চবকে লিখিছোঁ, এইলে কোনো এজন মানুহৰ পৰা এইটো ভংগ কৰিব, আম পাব্লিকৰ এটা